কমিটি, আলিপুরদুয়ারবাসী, জেলাবাসী, শহরবাসী প্রত্যেকে दारुण दारुण दारुण। पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वेस्ट बंगाल काउंसिल फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट कौन जारी किया है। पश्चिम बंगाल बोर्ड का रिजल्ट 86.97% आया। दोपहर करीब 1 बजे विभाग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई। जो छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे वह बेसब्री से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे थे, जो बुधवार को खत्म हुआ। पश्चिम बंगाल राज्य में अलीपुरद्वार के अभिक दास ने 492 नंबर लाकर जिले का नाम रोशन किया, जिसके बाद परिवार सहित आसपास के लोग भी काफी खुश हैं, जिसकी चर्चा अब पूरे राज्य भर में हो रही। ম্যানেজিং কমিটি, আলিপুরদুয়ারবাসী, জেলাবাসী, শহরবাসী প্রত্যেকে दारुण दारुण दारुণ খুশি। সেলিব্রেট করবেন তো? অবশ্যই আমাদের নিজেদের মতো করে ছাত্রকে নিয়ে, অভিজ্ঞকে নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ, পাড়া, ওয়ার্ড, জেলা সবাই সেলিব্রেট করবে, এটাই আমার আশা। মানে নিয়মিত আমি পড়াশোনা করতাম, নির্দিষ্ট একদম সময়ে বেঁধে ঘড়ি ধরে পড়াশোনা করিনি, কিন্তু যখনই মন চেয়েছে প্রায় সারাদিনই মোটামুটি পড়াশোনা করেছি এবং পড়াশোনাটাই দেখতে গেলে আমার হ্যাবিট ছিল। তো মোটামুটি দিনে 8 থেকে 10 ঘন্টা পড়াশোনা তো হয়েই যেত। আর গৃহশিক্ষক আমার 6টা সাবজেক্ট ছিল হায়ার সেকেন্ডারিতে, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ, বায়োলজি, ইংলিশ এবং বেঙ্গলি। তো 6টা সাবজেক্টেরই একজন করে গৃহশিক্ষক ছিলেন।